Barangay Tubalan. Sa tuig 1936, ang Barangay Tubalan sakop kini sa munisipalidad sa Santa Cruz Province of Davao del Sur. Niadtong panahona, daghang mga dayuhan nga mobisita sa maong lugar nga magsakay lamang og gagmay nga mga bangka sa katuyuan sa pagsaksi ug pagdiskubre sa mga kaanyag sa maong lugar. Hangtod usa ka adlaw, niana may usa ka mga ngayam nga miabot sa maong lugar. Sa dihang mangutana ang dayuhan sa usa ka mananggiti sa pinulungan nga English. Anak pa niya, "Hey Joe, what is the name of this place?" Tungod kay wala man kasabot ang mananggiti, ang iyang bugtong gitubag mao lamang ang iyang gidalang, "Tuba-tuba ni Joe." Ang dayuhan miingon this place is Tuba-tuba, hinungdan ang ilang barangay gitawag og Tubalan. November 13, 1936, mao ang official nga petsa sa paghimo nga Barangay Tubalan sakop sa munisipalidad sa Santa Cruz. Nga sa ngadto-ngadto ginaabsorb sa dihang ang malita mahimong lungsod ni atong November 17, 1936. Ang Barangay Tubalan karon usa sa pinakakaraang barangay sa lungsod sa Malita nga may gidak-on nga 4,700 hektarya ug nagalangkob sa populasyon og 5,000 ka mga tao. Sa pagkakaroon ang Barangay Tubalan 71 years na katuig. Lakbit saysay sa miaging panahon tung 1936 hangtod 1959 ang head of the barangay mao nga ginatawag kaniadto og Teniente del Barrio nga sa pagkakaroon mao ang atong barangay captain. Ang appointed nga Teniente del Barrio sa Barangay Tubalan mao si late Gudencio Heraldo. Ang amahan sa atong pinakauna nga barangay captain nga si late Sulpicio Heraldo. In the year 1960 to 1964, ang bulanon nga si Bonifacio Maslog ang nahimong Teniente del Barrio sa Tubalan. 1964 to 1968, si late Justin T. Engfo mo'y first elected as barangay captain, diin siya nag-donate og usa ka hektarya nga elementary school site. May nga po niya, ako rin si Kenji, isa ka graduate student. Na ako dili karon para mag-interview sa story about sa Tubalan ug ngano natawag kini og Tubalan ug unsay mga trabaho diri sa mga tao sa Tubalan. May hapon dahil no, may mga Kenji. Ako rin si Harrison, Ilumino, Barangay Secretary sa Barangay Tubalan. Base sa history sa Tubalan, ang Tubalan nagikan dun sa word niya tuba na create ni last November 13, 1936. Then naay mga Amerikano nga napunta sa barangay sa Tubalan nga nidugso sa dagat. Tapos kita ko ng giti ng mutana kung sa pangalan ng nila. Kung sa English pa, mutana Amerikano, what is the name of this land? Yan natubo na naman ang giti, yan yung bitbit ang pangutana sa mga Amerikano, mga ayun siya tuba. So, nabuhat siya, nakaingan ng Amerikano, okay, this is Tubalan. Then, ang mga kasagaran po mga pang trabaho or source of income sa mga taga-Tubalan is kasagaran, daghan lang mga dagat, kaya tungkol sa dagat, huwag na sa uwabay ng mga magsasaka tungkol sa punta-punta yung mga high upland area dito sa Barangay Tubalan.
Hey brother, do you know what's the name of this place? This Tuba-Tuba. So this is the Tuba-Tuba land, right? Thank you brother, thank you.